जय जगन्नाथ सांग मैंने राधे राधे आपण समस्ते केमती अच्छी आउ मोर आउ गोटे नुआ भिडियो को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आउ प्रथमे आपण मन को क्षमा मागी दउची कारण एति दिन गैप हो गला तो टाइम तो देखि पारुथिबे सकाळ सकाळ वीडियो बनेची काम भितर आपण मन को वीडियो बनै दउची तो एबे तो मॉर्निंग क्लास हो गलानी सेतिपाई जल्दी उठा पड़ुची तो एबे मु 4:45 टाइम देखिली एते बेले माने एति बेल को झियो बाहरी सारलानी स्कूल जीवा पाई आउ मोर अधा रोषे प्राय सरी सारलानी तो मोर झियो झियारी दी जन जाक स्कूल जीवे तो ये मु प्रेसर कुकर रे चना आलू सिझा बसैची तरकारी पाई आउ एठी अटा चकटी दीची आउ भात तो हे सारलानी ऑलरेडी खाइबा पाई तो सकाळु सकाळु रोषे सरकी टिफिन भी पैक हो गला तो झियो बाहरी पड़लानी जीवाई तापर पर मो झियारी भी बाहर आउ सकाळ सकाळ उठिले गोटे प्लस पॉइंट होची सबु जाक काम सुखुले सरी जाउची माने केही उठी नथिबे प्राय अधा काम सरी जाउची आउ पछे जो खरा गरमटा होची सेतु मनुष्य को रांधिबा को पडुनी आ लेट हे गले विश्वास करंतु छुट्टी हे गले गोटे दिन जम्मा भी आखिरो निद माने छाडुनी आ उठिबारे लेट हे जाउची ना तापर रोषे कला बड़ विरक्त लगुच खरा गरम रोषे कला तो ये आम घर सब पिला माने स्कूल पलि सारे तो ये प्राय अधा काम सरीगलानी तो पिला माने आसला भितर आउ जी बाकी काम सब कंप्लीट कर देबार अच्छी तो आपण मैंने तो देखी पार्टी केते जाक बैग अच्छी तो बैग एते नुह कि टाइम मो कम अच्छी सिलेबा तो एपटर आ बाकी काम सब सारिकी सिलेबा बसवाई जावाक पड़ो तो ये काऊ आ गाय भात कढ़ाई रखाई तो प्रथम काऊ को लेकिन दे दूची माने रोषेर आग भात काढ़ी रखाई तो सेटा काऊ को लेकिन दिया होची तापर गाय की नहीं देवी तो गाय की नहीं देला बड़ू आम घर बाछुरी घर को पलि आसला तो आम घर तो प्रतिदिन प्रथम भात काऊ को तो दिया होची सबुदिन से दिया होची किंतु गाय को कंटिन्यू दिया ही पारुनी माने केबे केते दिन जो आग भात देवा कथा नियम अच्छी आग भात प्रथमे गाई जेहेतु आमर से होचंदी गोमाता सहित सामान तो प्रथम भात काऊ गाई आउ प्रथम भात भगवान को भी पूजा करने कथा तो भगवान को भी पूजा करा होचे अन्न भोग सेटा अलगारे रोषे करके करा होचे आउ एटा घरे रांधिला भात को मन रखाई था तो ये बाछुरी माने भात खाई पार ना तो तांकू मु बिस्कुट टोस्ट ब्रेड कि रुटी बहुत खुशी खाऊँ तो से जाक मुझे दूची आउ से माने भात खाई पार ना ट्राए करुची किंतु तांको माँ को भात देके बाछुरी माने एमती रुटी रुटी देले खाई दउछथि भात खाई पार ना तो काऊ को तो आमर प्रतिदिन दिया होची भात किंतु गाय को दिया ही पाउनी मात्र मु चेष्टा करुची सबुदिन देवाई तो वीडियोटा देखिए भाविदेवेनि ये सब बेले काढ़ना दौर कि कौन करुँची तो हाँ चेष्टा करुँची सबुदिन देवाई तो आज टी मुझे शूट कर देती तो देवाटा तो देखो बाछुरी सियाड़ जाकि भी पलि आसला तो भातटा खाइबनी किंतु बिस्कुट भितर भी गोटे बाछुरी अच्छी देखिपे तो सूटटा ठीक से हो पानी तो तार माँ को भात देके एमान को बिस्कुट टोस्ट देदेली तो मैंने खाइले तापर ये भितर आगे भी झील को छाड़ी पलि आसला तो टे चा करके नहीं दूची तो आपण मन को तो बहुत कथा कहबी बोली भाभी थाउची विश्वास करंतु मुझे जेते बसी थाउची आपण मन सहित कौन कहबी आपण मन सहित कौन शेयर करी सेटा ही भाभी थाउची किंतु वीडियो टाइम रे विश्वास करंतु गोटे जिनस मन पड़ने माने मो भाबुची जो माने यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करछन से माने कोन भाबी चिति कहउछन ना धीरे धीरे अभ्यास हितबो तो मोर एतिक दिन गैप भी हो गला ना मोर कहबाटा भी टिके चेंज हो गला मते लागुची तो जल्दी जल्दी काम करके माने काम सरिला बेलू देखला बेलू लुगा जी सुखाई तले सब वर्षा पलि आसला तो से जाक गोटे आणिक आउ थे सुखाला घर भितर तो एमती ही टाइम पड़ोची आउ खाली जदि सिलाई बसती से सिलाईटा बड़ कथा नुह सिलाईटा जल्दी सरी जाता घर अन्य काम मैंने भी रोचे काम भितर से करवाटा बड़ डिफिकल्ट हो जाऊँगी आउ यहाँ वीडियो देखा मु भी वीडियो देखुली वीडियो किंतु एबे आपण चैनल अपलोड कला विश्वास करते यूट्यूब में कार वीडियो देखुनी कि ना मुझे कौन कर वीडियो टी अपलोड करी सेटा ही मोर टेंशन रे थाउची तो लुगा सुखेकी आसिकी टिफिन टी खाइबा बसी पड़लु तो समस्ते मिसिक टिफिन खाइलु तापर मु चली मोर ऑफिस को ऑफिस को माने मोर सिलाई काम धरिकी तो ये मुझे काढ़ुची ये केटा ब्लाउज मुझे सिले सारे तार
ଆପଣ କାମ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଏତିକି ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇଲି। ତ ଏ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଘରର ହିଁ ବ୍ଲାଉଜ। ତ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଘର ଅଛି ତ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହାରେ କାହାକୁ ଦେଲେ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସିଲେଇ ଥାଉଛି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ସିଲେଇବାଟା ବେଲେ କାମ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ସିଲେଇବାଟା ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗଦା ହେଇଥାଉଛି ନା। ତ ହଠାତ୍ରେ ଦେଲେ ତାଙ୍କମାନେ ବି ସିଲେଇବେନି, ତାଙ୍କମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଦରକାର। ତ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେ ପର୍ଦାଟା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପର୍ଦାଟା ପକେଇକି ବସିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ବ୍ଲାଉଜ ଟିକେ ସିଲେଇ ପାରୁଛି, ନହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅସନା ହେଇଯାନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣ ଯେ ଟେଲର ଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କାଟିକି ସିଲେଇଲା ବେଳକୁ କେତେ କପଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି। ତ ଏଠି ମୋ କୁକୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କୁକୁର ପୁରା ଶୋଇବାରେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ, ମାତ୍ର ରାତି ସାରା ଶୋଇନଥାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଜଗି ଥାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୁଅ, ମାନେ ସାନ ଦିଅର। ତ ଆମେ ସବୁ ପାଖାପାଖି ରହୁଛୁ ନା, ଆମର ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠି 3 ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଘର, ମାନେ ମୋର ଦରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମାର୍କେଟରେ। ତ ଏଠି ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ କୁକୁର ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଗେଲ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଗଲାବେଳୁ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳୁ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଝିଅ ବି ଟିକେ ତାକୁ ଗେଲ କରିଦେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଏତି ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଖରା ଟିକେ ବାହାରିଗଲାଣି, ତ ସବୁ ଲୁଗାପଟା କାଢ଼ିକି ବାହାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଗନ୍ଧିଯିବ। ଖରାଦିନ ଏତେ ଗନ୍ଧିବନି, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବନି ଛାଇରେ ରହିଲେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖରା ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ପାଗ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଗ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ଗରମ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ମାନେ ଟିକେ ମେଘ କରିଦେଉଛି ତ ବସିକି ସିଲେଇ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୋର ସିଲେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମେଘ ପାଗଟା ଟିକେ ମୋତେ ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ଆମର ସାନ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ବଡ଼ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର। ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ବଗିଚା, ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲାଉଜ ବି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଆଜିର ଦିନଟା କଟିଗଲା, ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମର ରାତିର ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସବୁଆଡ଼େ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି, କାରଣ 45 ଡେରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛି, ତ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମର କମ୍ ରୋଷେଇ ବି ହେଉନି ଘରେ। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ତ 45 ଦିନ ଯିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ିରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ତ ବାଡ଼ିରେ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିଦେବେ ନୁହଁ, ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଘରର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।